on TV Patrol. DILG mimando sa Philippine Councilors League nga ipa-live stream ang mga sesyon. Ano yung detalye ni Johnny Tomei? Usa ka memorandum circular ang nadawat sa Philippine Councilors League, partikular sa PCL Misamis Occidental Chapter, nga ipa-live stream sa mga social media platform ang mga regular o special session sa konsiho. Matud pa ni Honorable Dinky Suizo, ang representante sa PCL Chapter sa Dakbayan sa Osamis, nga sa ulahing regular meeting sa PCL Provincial, may aksyon o reklamo ang mga PCL member gumikan sa mga nakadayang sentimento. Apan sumala sa memorandum, gimando kini sa ahensya isip dugang tinubdan sa mga informasyon sa publiko. Apan posibleng malimitahan ang live streaming kung adunay kahimtang nga makahulga sa seguridad, integridad o moralidad sa palibot mismo o sa lokalidad. Hinoon dinhi sa Osamis dili na bago ang live streaming sa social media ang matag regular session sa konsiho. Gumikan kay sugod pa sa pagdumala sa Asinso Osamis Administration niadtong 2019, gitugutan na ang live streaming sa mga social media personnel. Apil na ang live streaming sa mainstream media. Posibleng sa dili madugay, himuan gilayon kini og resolusyon sa konsiho aron mamahimong legal ang live streaming sa social media sumala sa gimando sa Department of Interior and Local Government. The PCL Provincial Board received a memo, the ALG memo, regarding the allowance of our media practitioners covering live sessions, especially on regular and special session. And we will furnish a copy of the said the ALG legal opinion in allowing, in view that streaming via Facebook Live or other app sangguniang sessions, be it regular or special, is permissible, provided that the topic to be deliberated upon during the session does not involve matters on security, decency, morality, or public interest in general. However, such decision of the sanggunian to permit streaming via Facebook Live must be in the form of a resolution duly approved by the said august body. This legal opinion, Madam Chair, was being furnished to us, to our City Council, because some of our members coming from the Intarmis province are also asking regarding the said matter, because there are questions on banning the said streaming, but this is under the principle on public information. Okay. So that's the DLG opinion regarding that. Thank you very much, Madam Chair. Alang sa 1 TV Patrol, Johnny Tomei reporting.